जगन्नाथ एबे आमे बाहरलु तिरुपति अभिमुखे यात्रा कलु अनुगुल जस्ट क्रॉस करी आमे जस्ट पहुँचलु बुढ़ाबुढ़ी घाटी पार होजु आपन देखि पारथुबे से पहाड़ केमती उठुचु एवं आमर ड्राइवर एंड मालिक मिस्टर तूफान साहू गाड़ी चलुचंती एकरे माय फ्रेंड लाला भणजा कुना जस्ट आमे पहुँचलु बुढ़ाबुढ़ी आमे जस्ट बुढ़ाबुढ़ी घाटी पार ही बुढ़ाबुढ़ी मंदिर दर्शन करुचु ये पानी ड्रम गोटे धरा होची रोषे करने यार ये कितनी औसम है। पहुँचु नयगढ़ लड्डू बाबा मंदिर में दर्शन करूँ एवं ये जाऊँ बोली आम जस्ट टिके दर्शन करी आसिलु हारी समस्ते लड्डू बाबा अभिमुखे यात्रा करुचु प्रभु जय जगन्नाथ जय प्रभु। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आमे एबे जस्ट पार होचु बरहमपुर देखि पारथबे ये ओवरब्रिज आउट हेले ओडिशा बॉर्डर क्रॉस करिवु आंध्र बॉर्डर टच करिवु ये हमर ड्राइवर मिस्टर प्रभात चंद्र साहू चलुछंती आ पिला हमर सब सुई पड़ती सीधे चलतु धन्यवाद। आम हाईवे 62 को पहुँचलु एबे जस्ट पार हो आ जस्ट टिके ओडिशा आंध्र बॉर्डर आसो एबे जस्ट आम क्रॉस करुचु आप देखिपे जहाँ आम सरकार को धन्यवाद देवार अच्छी यू आउ तिरुपति 1000 किलोमीटर रहा आम आसीजु 360 किलोमीटर जमा वन डे रे देखा जाऊ केते समय लगुच आपन एमती वीडियो जमा स्किप न करी देखंतु धन्यवाद। समझ रहे हो आप समझ रहे हो अपना हेड आउट एबे मैं विजयवाड़ा पार होछु विजयवाड़ा पार हो आपन देखि पारथुबे देखंतु खाली पौड़ खोला पौड़ कटा जाउछि पौड़ कटा देखो वाह आमर आंध्र पुलिस कि देखु बिना हेलमेट रे चश्मा बिना भारी कायदा मारुचु विजयवाड़ा रे देख एठी वाटर टर्मिनल प्लांट है 5 में 20 लीटर 5 टंकार 20 लीटर पानी देखो टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना आपण देखिपारतो देखंतु आम भक्ति राति 2:10 हेलाणी देखंतु आम जस्ट पार होचु विजयवाड़ा पार हेला जस्ट तिरुपति आ जस्ट 200 किलोमीटर अच्छे जस्ट हम पहुंचलु तिरुपति मंदिर गेट फ्रंट भीतर को देखिपारे क्या बोला तूने एबे जस्ट आम पहुँची आ जस्ट हाफ किलोमीटर अच्छी तिरुपति बालाजी मंदिर एवं आप देखिपे रोड चकाचक सब भल उच्च कोटर काम In 100 meters, at the roundabout, take the first exit onto Air Bypass Road, Tirupati Kothapalli Meter Road.
होटल बुझाइए ना ना आम तिरुपति बालाजी मंदिर पाखरे अच्छु मार्केटिंग करूँ ये मार्केटिंग आपन देखिपे सकाल मुहूर्त जस्ट फूल मार्केट आसी पहुँचलु कि सुगंध बास्ना फूल आपन देखिपे देखु ये पानपत्र सिगरेट माल जस्ट तिरुपति मंदिर पाखरे अच्छी कौन देखिपे जय जगन्नाथ जय बाबा वेंकटेश्वर आपन देखिपे कि भल भल अति उच्च कोटीर फूल गदा होती बिक्री होची देखु मंदिर पाखरे ये देखो ये केते बड़ फूल भैया जी ये कितना रुपया आएगा 200 ये बड़ा वाला 200 वन पीस आपन देखिपे ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छी 10-12 किलोमीटर अच्छी आम जस्ट वेंकटेश्वर टेम्पल अभिमुखे यात्रा गुड़कु नाच आंध्र प्रदेश फेमस डांस ये हूँ आंध्र प्रदेश फेमस गुड़कु नाच देखिए यहाँ पे टेम्पल प्रथम गेट आम ए प्रथम गेट पहुँच जाइचु गाड़ी लाइन लगी फास्टाग लाइन अप अच्छे आम भी अच्छु ये मो दादा चलाउं आउ किसी समय पर आम भीतर एंट्री करूँ देखिपे आप देखिपे पूरा लाइन में समस्त अच्छा टोल गेट अच्छी टोल गेट भीतर देख प्रथम गेटा सप्तगिरी चेकआउट पॉइंट सीसीटीवी लगी देख इधर जाऊँ मुझे सिक्यूरिटी चेक चली गेट
देखो एबे देखि पारथे जस्ट गेट पार हेलु चकाचक रोड है देखि पारथे ऊपर पहाड़ ये ऊपर देखंतु पहाड़ जहाँ गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देवा चाहूँगी जहाँ को सौंदर्य अति उच्च कोटि रही आपन देखि पारथे श्री वेंकटेश्वर बालाजी की जय। जय रिटर्न करिवो बे रिटर्न रास्ता करूजी ना रे रिटर्न रास्ता हबो एडी रिटर्न हबो एडी देखा टाइम ओ भाई ये क्या है ये सेकंड गेट पार हो जामे गाधवा पाधवाड़ा कोडा और टॉयलेट एटा छी हां एटा छी ओ टू टॉयलेट लिखा है जी चलो देखे तो चलो डाल पर का देगा देगी ना को दरकन डायरा फोन कर दियो ना ना पहाड़ 16 किलोमीटर अतिक्रम करू टर्निंग ए देखु उच्च कोटर टर्निंग अच्छी बहुत उच्चारे आम अच्छु एठे भी मांकड़ अच्छी हरिण अच्छी देखिले देख मुंड बुला हाइट अच्छी तलू देखो तलू लक्ष्य कर बहुत कटी काटी ना डायग्राम करना रसुलगोला में एठी देखा आंध्र प्रदेश सारा देखा आपन भी देखि पारथुवे बिना स्किप करना देखंतु ए सहरडी पूरा जंगल मझिरे अछि चारिपटे ही पहाड़ देखंतु ट्रैक्टर बहुत दिन पर ट्रैक्टर बहुत दिन पर देखा को मिलुजी ये बा रख रख कौन देखि बड़ देखंतु केटे बड़ हिल हम तळे अछि हां वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस अपन देखि पारथुवे ना देख पानु आउची 10 किलोमीटर ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଥାପି କେତେ ବଡ଼ ଘାଟି ଅଛି କେତେ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ कहाँ से आते हैं भितरी आसलु ये देख घुसुरी चलती देख ये भितरी गोला कि नहीं देख तीनटा इधर ना कोना हो दे रहेगा ना साइड करो साइड करो जाल देखिया रूम गोटे बहुत देखा बुकिंग करने आसीचु सही पकड़े हैं आप देखिपे ये सब अन्नप्रसाद स्थापन कराऊँगी देवशी समस्ते आम आप देखिपे केमती खाଇବା आमटी आसूची श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेश आम रूम रू बाहरी संध्या दर्शन करने जाऊँ आप देखिपे अति रोमांचकर रास्ता है
କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଧୂଳି ଲାଗୁନି। ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ଏଇ ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟରେ ବି ଫ୍ରି ବସ୍ ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଟେମ୍ପଲ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବସ୍ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟର ସାମ୍ନାଟା। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଉଛି। ଏଇଟା ରହିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଢ଼ି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଉଛି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଆପଣ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ରସ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ତିରୁପତି ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଏଠି ସ୍ନାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତିରୁପତି ଲଡ଼ୁ। ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦମ ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗଲୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଆମେ ଏବେ ସିଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ बैग आने में हम बैग कितना रुपया कितना रुपया 40 ओके देखो ये बैग देखो 40 रुपया देखो तबे आम सीट रे जाऊँ पॉलिथिन ले तू अम्मा पॉलिथिन हेलो हाँ हाँ ओके थैंक यू ये तो पॉलिथिन ना 5 टका ना आम देखते सब काउंटर देखो अच्छा 500 देखो काउंटर लाइन लगी
ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ କାଉଣ୍ଟର ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଉଣ୍ଟର ଏମିତି ଅଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କଠୁ ଲଡ଼ୁ ଧନ ଆସିନା ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଦିନ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବୁ। କି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସଫା ହେଉଛି ସଫା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଏଠି ତିରୁପତିରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାଇକିନା ବସିପାରିବେ ଆରାମସେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ରେ ବସିପାରିବେ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଟ୍ ଯେ ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ବାହାରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲୁ ଭାରି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ। ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଏବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିଛୁ ପାର୍କିଂ ଏରିଆକୁ ବାହାରିବୁ। ଏ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ରହିବା ସବୁ ଫ୍ରି। ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା 100 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛୁ କିଛି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ, କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ଦୋକାନକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ। ଇଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବସା ଉଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର ଚକଚକ ମକମକ କରୁଥିବା ଫଟୋ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅତି ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଏଠି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋର ବି ଅଛି। ଭଲ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟୋପି ଏଭରି ଆଇଟମ୍ ଆଭେଲେବଲ୍। ଦେଖ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅତି ଭଲ ମାଳ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ଫୁଲ ଅଛି, କଣ୍ଢେଇ ଅଛି। ସକାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏବେ ଆମେ ତିରୁପତି ଧାମରୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଘାଟି ଖସୁଛୁ। ଘାଟି ଖସିକିନା ଦେଖନ୍ତୁ